Homogenilu, Sharam Tapatishing from Nosipi Marpiral. Again, I have come up with a new life today. I welcome all of you to my live. Me Tapatishing Nosipi Marpiraletto. Aji 12 रातका लाइभ आछु आज 11 रातका लाइभ मी हाबिरे योदनाका हेजा जानिलु आमार माने खुंगो अनलाइन आसो हाबिया यवतिक इमाठारे कथा गुजुरी यारी हुनिक मी दिने दिखरुम लाइभ आउडी मादाने आखरुम राति आखरुम एहान रातका लाइभ हान 9:30 ভিতরে নিয়ে আক্রমণ হরি 9:30তে বহুরে কোনো সময়খানে দিলে উপরের গা আজি 12 মি লাইভে আসু হাবিরে ইয়োতনাকা সম্ভাষা জানাইলি মি অকরা লাহান হাবিরে মুখ করুরি হাবি লাইভে মি অকরা লাহান দৌড়ি आजिও সালে অকরা লাহান্দ হাবির মুকানি মনাসু হাবিয়ানা ইয়ায়োতি ইয়ারি খুনি ইয়ারি দিক আহো আহো ফুলই খাবি ইয়ারি ইয়ারি দিবি আহো আহো ফুলই খাবি यारी यारी दीवी आहो आहो फूलो महिमा हेलो मैम हेलो महिमा
বাহ, তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগলো। তোমার চ্যানেলটা আবার ঠিক হয়ে গেছে? আমি ভালো আছি। তোমার চ্যানেলটা ঠিক হয়ে গেছে? না ম্যাম, এটা নিউ চ্যানেল। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, আমি যাব এই চ্যানেলে, গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব। আচ্ছা, একই নাম রেখেছো? ও আচ্ছা, ভালো হয়েছে। আমি তো ওইটা দেখে ভালো ভাবলাম কি ঠিক হয়ে গেল নাকি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যাব তোমার কাছে। খুব কষ্ট হচ্ছে ম্যাম। হ্যাঁ, খারাপ লাগবে তো, এত কষ্ট করে পড়া। কতজন হয়েছিল তোমার সাবস্ক্রাইবার? বেশ হয়েছিল তো। আচ্ছা, আদর্শ খামার রংপুর, লাইক ডান। থ্যাংক ইউ, যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। আদর্শ খামার রংপুর। আমি এই মহিমাকে, কুকিং উইথ মহিমাকে সাপোর্ট করার জন্য বলবো আপনাকে। ওর রিসেন্টলি খুব খারাপ একটা হয়েছে, তার মানে ওর যেটা চ্যানেল ছিল ওটা ডিলিট করে দিয়েছে। তো আবার নতুন করে মহিমা কাজ করছে, তো আমরা সবাই ওকে সাপোর্ট করি। আমি যাব মহিমা তোমার কাছে। আমি এই আদর্শ বলছি যে তোমার কাছে যেতে বা তোমাকে সাপোর্ট করার জন্য। তুমি কি আজ থেকে শুরু করেছো মহিমা? আপনার নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। ওই তো শুরু হলো, আসলেই। Akash, is it okay? I'm asking about my live. Can you hear me, Akash? Yes. How are you? Fine. Okay.
Have you had your dinner? Had your dinner? Yes, now I'm going to. When I saw your live, I came here to talk. Okay. Acha. Early to bed. No, Akash, early to bed and early to rise. Yeah, nice. So your preparation is going on. Competitive exam preparation. बोल खाने को माते ना बेंगल का नाम सुनी हो बेंगल में मैन और वुमेन सुनंदा पाठ Now is it okay? Yeah, I'm here. Is it okay now? Okay. Okay. Now I was asking you any song sung by Sunanda Patnaik. I can't remember. मो जीवन पत्र दुखा भरी चाकते मो जीवन पत्र दुखा भरी चाकते. अच्छा, this is Odia song, no? Odia song, yeah, yes.
मो जीवन मीन्स मेरा जीवन जीवन पात्र दुख भरी चाकते उड़िया संग सुनंदा पटनायक हाँ गाई थी हाँ I haven't heard this song मो जीवन जीवन पात्र दुख भरी चाकते मीनिंग थोड़ा थोड़ा मालूम है मेरा जीवन जीवन पात्र दुख भरा है दुख से भरा है ना ऐसे मैम सुनंदा पटनायक को जानती हो ना हाँ आई हैव हर्ड हर नेम बट आई हैव फॉरगॉटन हर सॉन्ग्स Bengali songs actually if I listen Bengali songs then only I can remember her otherwise recognize her otherwise I have heard her name Sunanda Patnaik मैम सुनंदा पटनायक को जानती हो ना हाँ सुना है मैम आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानती हो क्या नहीं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना नहीं जानती गाना जानती है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको सीखना चाहिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आई लाइक हाँ दैट्स ट्रू I like musical instruments. I like to play these, but I don't know how to play all these. Musical instruments में सितार बहुत अच्छा लगता है सितार सरूद संतूर बहुत अच्छा लगता है सितार से इमोशन कंट्रोल और
पीस मिलता है। हाँ हाँ, आई डोंट नो व्हाई आई लाइक इट वेरी मच। सितार बहुत अच्छा लगता है जब सितार सुनती हूँ। बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है सितार। When I was studying in degree class, no, in college, then I wanted to learn this musical instrument. আনন্দ, ভালো আছি আমি, খুব ভালো আছি। তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগলো। ধন্যবাদ জানাই আনন্দ, তুমি এসছো। হ্যাঁ, এখানে আজকে আমাদের সঙ্গে মহিমা যুক্ত হয়েছে কলকাতা থেকে, আকাশ যুক্ত হয়েছে, আকাশ উড়িষ্যা থেকে। তো এখন তোমাকে দেখলাম, ভালো লাগলো। তোমার খাওয়া হয়েছে? আমি ভালো আছি গো। सो मैम कीर्तन करते हैं? हाँ, कीर्तन अच्छे से नहीं आता एक्चुअली। आई नो কাকিমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কি অ্যাকচুয়ালি কীর্তন আই ডোন্ট নো মাচ টু সিং, বাট আই সিং রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি, and our songs, Vishnupriya Manipuri songs, such as today I have sung for them Utho Beli Gonukuli. This is written by me and tuned by me, and it is Vishnupriya Manipuri song. It is written in Vishnupriya Manipuri language. Utho habi ore jai beli gonukuli adar galga pohorol pohorol. উঠো হাবি ওরে যেই বেলি গনগুলি। That song is written by myself and tune also, and I know this type of song. This is Vishnupriya Manipuri song, and I know Ravindra Sangeet. কাকিমার গানটা খুব ভালো লাগলো, ধন্যবাদ জানাই। এটা আমারই লেখা একটা গান, আমার সুর করা একটা গান। উঠো হাবি ওরে যে পেলি গনুকুলি আদার গেলগা পোহরইল পোহরইল। উঠো হাবি ওরে যেই বেলি গনুকুলি মানু হাবি হজা কষি নিজর কামে ঠেঙসি আমিতে থাইলাং গুঞ্জিয়া হজা কই। উঠো হাবি ওরে যেই
বেলি গনুকুলি বেলি গনুকুলি বেলি গনুকুলি। धन्यवाद। Thank you everyone for listening me. আনন্দ খাওয়া দাওয়া হয়েছে তোমার? আবার কি নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে? খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে কাকিমা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তো হয়ে যাবে, 10টা 10:30 বাজে। খাবি यारी हो यारी दी आह आह पुलोई खाबी यारी हुनिया यारी दिया इमार ठार हान पालकोरी आहो 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 पुलोई खाबी बिबुला ओया थाईलां किया निजोर कोथा पाहु ঠারহান নেইলে ওই তো ওই কি খাল করিয়া যে হাবি হানে আহো আহো ফুলো খাবি यारी हुनी यारी दी आहो आहो सकले दकांती तमे तमे पॉलिसी तमे रामुला नहीं तमे जीवा मत तमे बली कहा अति मीठा कही पाई मायाधर। अच्छा, मान सिंह, गुड इवनिंग मैम। हाँ, इमरान जियादी, वेलकम। हाँ, आई डोंट नो दिस सॉन्ग आकाश। मायाधर मान सिंह, इसका मतलब आई डोंट नो। तमे तमे बलिसी तमे एरा मुला नहीं तमे जेबमते तमे बली कहा आते मीठा कही पाई। इसका मतलब आई डोंट नो
आकाश, फिर नेटवर्क इशू हो गया क्या? You have stopped writing? जब सब लोग मुझे तू बोलते हैं, लेकिन जब तुम मुझे तुम बोलती हो तो क्यों इतना मीठा या अच्छा लगता है। नायक अपनी नायिका को पूछ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मीठा लगता है। हाँ, Priti, Nungshpi Mapiral, Pishi, welcome here. Mangalam, welcome. आकाश, ये मेरा भाई है बॉम्बे से. They're connecting from Bombay. It's a big problem. I don't know what to do. It's a big problem. I don't know how I can do my work. I don't know. I think it is okay now. अभी नेटवर्क इशू हो रहा है मैम. हाँ. How is it now? Is it okay? आपको बोल रही है साउंड बाद में आ रहा. मैम, आप जो बोल रही है साउंड बाद. अभी ठीक है आकाश? अब बंद में आ रहा. बंद आ रहा. Can't hear clearly, no? अभी ठीक है. अच्छा, मालूम नहीं क्या होता है. अभी आ रहा है. हाँ. Sometimes I don't know what happened.
पृथ्वी गेलेगा थांती हेलो खाने खाने थे नेटवर्क इशू होता Hello, Akash, I'm here. Hello, Akash, I'm here. Can you hear me? Akash is laughing. हाँ अभी ठीक है हाँ अच्छा अच्छा थैंक यू नेटवर्क नेटवर्क इशू हो रहा है सो आई एम वेरी मच वरीड अबाउट नेटवर्क आहे नीला शाईला हाँ आहे नीला शाईला प्रबल मत बरना प्रबल मत बरना मुआरता नलिनी बनक काल दलन आहे नील बरन मुआरता नलिनी काल दलन आहे नील शैल गजराज चिंता काल थाई घोड़ा जालेन गजराज चिंता काल थाई घोड़ा जालेन चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धारीला आपण आहे नील शैल प्रबल मत बरन मुआरता नलिनी बनक काल दलन आहे नील
शैला घोड़ा बने मृगुनीकु पादिथिला काशना घोड़ा बने मृगुनीकु पादिथिला काशना के देवी पातिरु के दे पाड़ विपातिरु तरना के दे पाड़ आहे नीला प्रबलमत बरना मुआरता नलिनी बनक काला दलना आहे नीला शैला कुरुशोभा तले सुनी द्रौपदीरा जनना कुरुशोभा तले सुनी द्रौपदीरा प्रबल मत बरना मोआरता नलिनी बनक काला दलना आहे नीला शैला प्रह्लाद पिताशे जे बड़ा दुष्ट दारुण प्रह्लाद पिताशे जे बड़ा दुष्ट दारुण स्तंभरुबा हरिताकु बिदारिला तत्क्षण आहे नीला शैला प्रबल मत बरना प्रबल मत बरना I have to learn more. Hello Akash, can you hear me? मुआरता नलिनी बनक काला दलना आहे नीला शैला आहे नीला शैला আকাশ বুলি আছো আগো উড়িষ্যাত তামোল গুজৰি আছে এহান বিখ্যাত এলাহান হান শালবেগী রচনা করেছে এলাহান তা ইয়াম পর আগে সপ্তদশ শতাব্দীত করেছে এলাহানে হাই 1630 সালে থান সপ্তদশ শতাব্দীতে করেছে এলাহান ইয়াম পাবো দিন আগর ইয়ারিয়ান তো এর এলাহান উড়িয়া ঠারে আছে এলাহান জগর হবা পৌরিমি আকাশে আইয়া তা উড়িষ্যার গো তাই আনিসিন পড়িলে হয় আহা নীলা শাইলা তো
Taning singkoda tanaite miela handia. Hunuedu ke hanu sematan wartu. Network hanu ke hanu sematan wartu. Abiani pani asi. Kungo online so please tell something, comment something here. Otherwise, I don't know whether my life is okay or not. Life han thik moto chole na kita ohanumi matanu artu. Ohanate hari comment korea thai na le mi hari na pawi. Emnete dekhte to thik ase more pe matanu artu kyano sehan. So those who are on top, please come down and talk to me. Otherwise, I don't know whether my life is going on perfectly or not. I don't know. So now, in every life, I teach some sentences, Vishnu Priya Manipuri sentence. So today also I have brought some sentences for you to learn. Those who are interested to learn this language, you can learn. Some sentences I have brought today. Very easy sentence and always with the first sentence I am going to let's learn Hatojika Hikika. What? Vishnu Priya Manipuri language. Vishnu Priya Manipuri Tharhan Hikika. Hatojika Vishnu Priya Manipuri Tharhan Hikika. Let's learn Vishnu Priya Manipuri language. Let's learn Vishnu Priya Manipuri language. The next sentence is, are you interested to learn it? Are you interested? I am interested. Me, Monauri. You are interested to learn it. It means Vishnu Priya Manipuri language. And it means here, ehan hikani monarta. Ti ehan kani monarta. Are you interested to learn Vishnu Priya Manipuri language? Ti Vishnu Priya Manipuri Tharhan Hikani Monarta. The third sentence I have brought for you to learn is, who will teach us Vishnu Priya Manipuri? Who will teach us Vishnu Priya Manipuri? Who will teach us Vishnu Priya Manipuri? Who means Kungoi. Will teach. Doi teach means Bagadena. Teaching means Vishnu Priya Manipuri. Kungoi amare bagai doita. Who will teach us? Kungoi amare bagai doita. Vishnu Priya Manipuri Tharhan. Who will teach us Vishnu Priya Manipuri? Kungoi bagai doita. Us amare Vishnu Priya Manipuri language. Vishnu Priya Manipuri Tharhan. Kungoi amare bagai doita. I will teach you all. I means me. I will teach you. Me bagai to. Me bagai to. To you all. I will teach you all. You all means habire. You means tumi habire. Tumi habire me bagai to. I will teach you me bagai to. Tumi habire. I will teach you all. Tumi habire me bagai to. It is not at all tough language. It is not. Ehan
নাগই। এটল একেবারে, টাফ কঠিন, ল্যাঙ্গুয়েজ ঠারহান। So it will be, it is not at all tough language. এহান একেবারে কঠিন ঠারহান নাগই। এহান একেবারে কঠিন ঠারহান নাগই। It is not at all tough language. এহান একেবারে, at all means একেবারে, tough means কঠিন, language means ঠারহান। It is not, এহান নাগই। It is not at all tough language. এহান একেবারে কঠিন ঠারহান নাগই। Okay, so I have brought some sentences for you to learn Vishnupriya Manipuri. Okay, so these are the sentences. Let me repeat again. Let's learn Vishnupriya Manipuri. Hatojigga Vishnupriya Manipuri Tharhan Hikika. Are you interested to learn it? Tumi ki ehan hikani monaraita? Who will teach us Vishnupriya Manipuri? Kungoi amare Vishnupriya Manipuri Tharhan hikaitaita? I will teach you all. Me tumi habire. Me tumi habire bagaditu. It is not at all tough language. It is not at all tough language. Ehan ekkebare kothin tharhan nagoi. Vishnupriya Manipuri Tharhan kothin tharhan nagoi. It is not at all tough language. Vishnupriya Manipuri Tharhan kothin tharhan nagoi. So these are the sentences I have brought for you all to learn. I teach Vishnupriya Manipuri in my channel. So in every live I bring some sentences for you. So you can learn. If you're interested to learn a new language, it is here I am teaching this language, that is Vishnupriya Manipuri language. Mahesh Priyadarshana said hi. Hi. I think you are new one to my channel, to my live. Am I right? Yes, so welcome to my live. I am from Assam. Actually, I have a channel here. Channel's name is Nungshipi Imar Phiral. I am Tapati Singha from Nungshipi Imar Phiral. I teach the main. It's my tiny effort to keep my mother language alive. Network issue is there. I don't know why. I don't know whether you are there or not. So thank you for joining me. I have told about my GH Sanjay. Video comment এসে বলে যান 100% গ্যারান্টি আছে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এখানে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে সঞ্জিত বলছে যে সবাইকে সাপোর্ট করবে। তো আসুন আমরা সবাইকে সাপোর্ট করি। ভালো লাগলো সবাই এসে যুক্ত হয়েছেন।
তো মহেশ GH সঞ্জিত, নাইস ভিডিও, থ্যাংক ইউ। আপনি কি নতুন এসছেন বোধহয়? আমার তো মনে হচ্ছে আপনাকে দেখে নতুন লাগছে। তো ওয়েলকাম, আমার এই লাইভে আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য। আপনি কোত্থেকে দেখছেন আমার এই লাইভটা? আমি তপতী সিংহ, আমি আসাম থেকেই লাইভ করছি। প্লিজ লাইকগুলো করে দিন। আর ইউ টিচার? ইয়েস। I was teaching in a college here, Assam. বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম থেকে বলতেছি। আচ্ছা, আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত, খুব ভালো লাগলো আপনাকে দেখে। বাংলাদেশ থেকে অনেক হন, তো অনেকেই কথা বলেন, একটু আগে বসে কথা বলে গেল। তো আপনাকেও শেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এখানে আমার মাতৃভাষাকে প্রচার এবং প্রসারের কাজ করি। তো লাইভে এসে আপনাদের সবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাই আমি। আমার যে উদ্দেশ্য, এটা সবার মাঝখানে নিয়ে যেতে চাই, তার জন্য আমার লাইভ করা। এরকম মুখোমুখি আমি কথা বলতে পারি থ্রু মাই লাইভ। সো আই এম ডুইং মাই লাইভস। আজকে বেশ 1 মাসের উপরে হলো আমি লাইভ করছি, এসে সবার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি, মুখোমুখি কথা বলছি, ভালো লাগছে। তো আবারও ধন্যবাদ জানাই, আপনি বাংলাদেশ থেকে দেখছেন, যুক্ত হচ্ছেন, ধন্যবাদ। আপনাদের একটা কমেন্ট, এত সুন্দর কথা আমাকে ভীষণ উৎসাহিত করে, আমাকে কাজ করার জন্য আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। তো তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। কি শোনাব আজ আনন্দ ধামে, পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃত নামে। কি গাব আমি, কি শোনাব আজ আনন্দ ধামে, তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে, রবি হতে গ্রহে ঝরিছে টি, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে, অসীম আকাশ নীল শত দল, তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল। কি গাব আমি, কি শোনাব
আজি আনন্দ ধামে পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃত নামে কি গাবো আমি কি শোনাবো আজি আনন্দ ধামে। হ্যালো, হ্যালো, কে কে আছেন? আমার মানুষ আজ একদম না হাসি একদম না দেখলে উঠো হাবি হ্যালো, সঞ্চিত, সঞ্চিত বাংলাদেশ থেকে। I don't know Mahesh Priyadarshana is there or not, Sanjit is there or not. কে কে আছেন আমি জানি না, তো অনেকেই আমাকে কমেন্ট করে দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশ থেকে এইমাত্র জিএইচ সঞ্জিত দেখে গেল। তো মহেশ প্রিয়দর্শনা জানি না কোত্থেকে দেখছেন, উনি একটু আমার সঙ্গে কথা বলে গেলেন। তো হ্যালো এভরিওয়ান। আকাশ রাজবংশী, তুমি আমার ভুলে গেছো, আমি আজও ভুলিনি। আচ্ছা, রাজবংশী, আকাশ রাজবংশী, সেটাই। আচ্ছা, অনেক দিন পরে তাহলে। একটু আগে একজন আকাশ এসে চলে গেল, সে উড়িষ্যা থেকে বলেছে, কথা বলে আমার সঙ্গে, রাজবংশী। তো আকাশ আদর্শ খামার রংপুর, হ্যাঁ তুমি একবার এসছিলে আবার চলে গেলে, এত রাত লাইভে। আচ্ছা, না আমি এখনই শেষ করব, বেশিক্ষণ থাকবো না, একটু পরেই শেষ করব। হ্যাঁ, আজকে বসতে আমার একটু দেরি হলো, তাই বসেছি, সবাই আসছে, কথা বলছে, তো যাব। হ্যাঁ, আর মাঝখানে খুব নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছিল আদর্শ, তো আকাশ রাজবংশী একটু আগে আমার সঙ্গে আরেক আকাশ কথা বলে গেল। তুমি কোত্থেকে কথা বলছো বলো তো? আকাশ রাজবংশী, কলকাতা নাকি ওয়েস্ট বেঙ্গল? কোচবিহার?
দিদা, প্রথমবার আপনি আমার টাইটেলটা ঠিক মতো বলতে পারলেন। কেউ আমার টাইটেল বলতেই পারে না। আচ্ছা, রাজবংশী শুনেছি তো, কেন? এটা তো রাজবংশী ছেলে। এটা কি কোচবিহার থেকে? ও হো, হ্যাঁ, নবদ্বীপ ধাম থেকে। নবদ্বীপ ধাম জন্মস্থান। আচ্ছা আচ্ছা, নবদ্বীপ ধামের কোথায়? একদম মেইন নবদ্বীপ না মায়াপুর? গোবিন্দবাড়ি চেনো? রাজবাড়ি, গোবিন্দবাড়ি এগুলো চেনো? আকাশ, সবাই একটু লাইক করে দেবেন। আমার বাড়ি মায়াপুর। না, প্রাচীন মায়াপুর, 60 ফুট মহাপুর ওইখানে। মায়াপুর না, প্রাচীন মায়াপুর। আচ্ছা, মহাপ্রভুর ওইখানে আমি গেছি তো নবদ্বীপ। প্রাচীন মায়াপুর মানে পুরনো যে জায়গাটায় মহাপ্রভুর জন্ম হয়েছিল। আমার বাড়ির সামনে 60 ফুট। ও আচ্ছা, 60 ফুট। আচ্ছা, আমি গেছি তো ওইখানে। আচ্ছা, আমি গেছি তো আকাশ রাজবংশী। হ্যাঁ, আমি ওখানে গেছি, 60 ফুট মহাপ্রভু দেখে এসছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, এখন বুঝতে পেরেছি। আকাশ রাজবংশী, হ্যাঁ, মনে থাকবে, মনে থাকবে। আমরা যেতেও পারি নবদ্বীপ নেক্সট মান্থ। নেক্সট মান্থ না, এই মাসেই যেতে পারি। এই মাসের লাস্টের দিকে যাওয়ার কথা আছে, জানি না কি হবে। না যাওয়া অবধি তো কিছু বলা যায় না। আসলে অনেক দিন পরে আসলে তুমি, আকাশ না, ওর জন্য আমি ধরতে পারছিলাম না। একটু আগে আরেক আকাশ এসে কথা বলে গেল, সে উড়িষ্যা থেকে কথা বলে, তা আমি তোমাকে চিনতে পারছিলাম না। আই ডোন্ট নো হু আর দেয়ার, কে কে আছেন জানি না। হ্যাঁ দিদা, আমি লাইক করে দিয়েছি ও সাবস্ক্রাইব বহু বছর আগেই করে দিয়েছি, এবার আমি আসি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো আকাশ, এসছো। আসবে, তাহলে মনে থাকবে, নালে অনেকেই আসে তো আমি ভুলে যাই। আসবে, তুমি তো জানো আমি রাত্রে আসি, তারপরে বিকেলে আসি এই লাইভ করতে, তো যে কোনো সময় আসবে। হ্যাঁ, ভালো লাগলো, ধন্যবাদ জানাই আকাশকে। হ্যালো, আর কে কে আছেন?
खाने पागे नवद्वीपेर तो आकाश राजवंशी बिलिया गई कथा गुजरिया गलगा तो नवद्वीपेर तो ता आहासे उड़ीसा ता गई वो तार नांगानो आकाश ता कथा गुजरिया गलगा नवद्वीप उड़ीसा बांग्लादेश तो आईतारा बांग्लादेश तो गुजरिया गलागा तो ऐसा देखो रिया याम्पा हमें तो आया कथा गुजरिया दी तारागा हवा लागे आमार मानुर कामी बासिया थाउरी आजी आमार मानु आगो ना हेसी नाली निका दिन आगो ना आगो आई तारागो आजी आगो ना हेसी तो हाइदे जेताओ मी मोर कामान करूरी माते न आतु कुन दिन आमार मानुर घुम बागतोई ओपेट आमी हाबिउ नाई तांगाई मी एला हान्दौरी जे बाकाउ जे हजा कोई हाबिहान पुलोइक एसादो मातुरी उठा हाबी और चेई बेलिहान नुकुली एसादो मातुरी हाबिहान आकपेट पुलोइक काम करी हाबिहान पुलोइया हाबिहान आकपेट होइया काम करी कहने को कथा आकपेट होइया काम करले वानर पांकालहान तंगालोर आमार दा काम करे कुड़ा मानु कम ওখানে মি হাবিরে সম্ভাষা জানাউরি কাম করি হাবিয়ান আকপেতই তিলই কাম করি আমার বেয়া পাবে বুনি হাবি আকপেতি লইলে আমার তো কোনো ডর নেই ভয় নেই আমি হাবিয়ান তিলইয়া আকপেতইয়া কাম করি আর আমার ঠাডানোরে চিন্তা করি ঠাডানোরে পাল করি নাল করি मोर एरे कामे हान्याम पामाने हवा पेतारा कुनले मात्तारा देह जबर हवा कामान करोरी किन्तु सपोर्टो करतारा किन्तु न्याम्पा सपोर्ट बुहान मिनो पाउरी ओहान किताया मातानु आतो तो जानो मोर कामे मी सादे कुरिया करे नुआरो पाउरी सादे न्याम्पा सपोर्ट मिनो पाउरी जेताओ हाबी आई तारा आया कथा गुजुर तारा मोर लगे यारे दी तारा कथा ओहान देखले हवा लागे न्याम्पा दूरे दूरे तो भारतर बाइरे तो जेमन बांग्लादेशेर तो आर आरो कुरां कुरां तो इटाली तो ग्रीसेर तो जापानेर तो इंडोनेशियार तो न्याम्पा फामेर तो आया मोर लगे यारे दिया जे तारागा जबर हवा लागे भारत तो न्याम्पा मानु आया यारे दिया जे तारागा आजও साथे न्याम्पा मानु आहासी आया कत्तगो मानु कथा गुजरिया गेसिगा तो मी आतायाम समय नाव थाइतो आर खानिपा समय थाइतो थाइया मी आजकाल जाहान लाइभान मिहुआन लाइभान लम कराने मोनासु आर आतायाम समय नाव टाइम आगे ताई मोरे माते गेलगा एतो राती लाइव करूरी ता बोलिया ता मोरे बाना पारे ओहाना काई माते ता तो मी आज আসলে দিলিয়া বহসু ওয়ানকা দিলিয়া খানে আছো তা খানে পাপিছে তো লম করতো আমি আর 5 মিনিট আন পড়িতো 5 মিনিট পিছে মিলম করতো তো লাইভ
yo danaka jago jata yosi otanore habire abokja kananuchi janeilu habihan hobaya থাইক হাবিয়ে কাম করিক একসাথে আমার জাতথানরে পাল করিক গাল করিক প্রচার করিক শাল করিক শিল করিক জাতথানরে আমি শাল করি শিল করিক ঠারহানরে শাল করি শিল করি উতাইলে জাতথানু শালে তৈ শিলে দুইটা তো awan kumbakai tuita awan habihan akpet tililita mi মানে habire সম্ভাষা জানি আমি অপরদিতেই habire mi সম্ভাষা জানিয়া mi মাতুরি আহো হাবি আকপেত ইয়ারি হুনি কিয়ারে দি ইমাঠারে কথা গুজরি ইউটিউবে আনাত আমি পরং কইরা গুজরি এন মি মনাউরি ওখানে mi nyampa काम कराने मनाउरी मातनु आतो कतिहान काम करतो जहानी पारुरी हानी मी करूरी let's learn Vishnu Priyamanipuri language and Amatthariki Taiti mi matlu are you interested to learn it wanu mi matlu who will teach us Vishnu Priyamanipuri language wanu mi matlu amare kungoi thana bagai taita who will teach us Vishnu Priyamanipuri kungoi bagaita Vishnu Priyamanipuri thana I'll teach you all me to me habire bagatitu it is not at all tough language ehan ekebare kothin thana na ehani miaji bagadilu habire kungo aso habire সম্ভাষা জানাউরি লঙ্গইতেগা সম্ভাষা হান এহান লঙ্গনির সম্ভাষা হান kungo aso yo dia komenta han kole mi harpi tu nare dena harpi ar kungo charai যেটাও চানা কাবুলিয়া mi habire ধন্যবাদ জানাউরি মোর আজকাল লাইভে যুক্ত হই habire ধন্যবাদ জানাইলু Matanatu, those who are on top, please come down and talk to me. Then only I can recognize you, I can see you, and I can talk to you. So, आजकार लाइफ में पेटलम पड़ी हाबियान हबाया थायो कुंगो इचे यासी हाबियान हबाया थायो बारो नाई तंगाई आरक लाइफ आना धन्यवाद नमस्कार
Hangkat tongkor tu bule manuai ta bule mi khani basilu ta ebaka longporing habire dhanyabad janauri baro nai tangai arak live anat arak video anat so namaskar.